25 साल की उम्र में शादी करती है एक 85 साल के आदमी के साथ जो कि इसके बॉस होते हैं और ये उनकी एम्प्लॉय होती है। बॉस को ट्रैप करती है, उनको अपनी दुखी दास्तान सुनाती है। उसने सबा मलिक से भी राब्ता करने की कोशिश की, उसने साफ इनकार कर दिया हम लोगों से बात करने के लिए। ब्लैकमेल जितना भी वो कर सकती थी वो उसने की है। सऊदी अरबिया जाने से पहले इसने हलवे में कोई ऐसी चीज़ डाली है जिसकी वजह से वो बीमार हो गए। नौकर ने अमेरिका फ़ोन करके ये बताया कि इन्हें कुछ खिला दिया गया है, इनका बचना मुश्किल है। अमेरिका से आके उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता है, फिर कभी बीमार कभी ठीक हो गए। तकरीबन 1 माह के करीब वहाँ वो ज़ेरे इलाज रहे। इसके बाद वो ना सरवाइव कर सके। 10 लाख रुपया तो वो कैश घर से लेके गए हैं। माँ का घर भी बनवाया है, बहन को दुबई सेटल किया है। वो वहाँ ये सारा कुछ बशीर साहब की कमाई से ही होता है। ये सारा कुछ मेरे कज़न के मतलब बीवी और भाइयों का हक तलफी हुई है। एक खातून जिसको आप लोग साथ साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबा मलिक इसका नाम है, और ये 25 साल की उम्र में शादी करती है एक 85 साल के आदमी के साथ जो कि इसके बॉस होते हैं और ये उनकी एम्प्लॉय होती है। बॉस को ट्रैप करती है, उनको अपनी दुखी दास्तान सुनाती है कि मेरे घर के हालात इस तरह के हैं, मेरी फैमिली के हालात इस तरह के हैं, तो मुझे सपोर्ट की या सहारे की ज़रूरत है। ये जो इनके शोहर हैं वो इनका साथ देते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब उम्र के उस हिस्से में है, जाहिर है उस हिस्से में सहारे की ज़रूरत होती है। उनको सहारा देने की कोशिश करती है और बताती है कि आप ही मेरा जीना मरना है। सहारा देते हैं, शादी कर लेते हैं, 2 बच्चे होते हैं और तकरीबन 90 साल की उम्र में जो इसके शोहर हैं वो उनकी वफात हो जाती है। अब ये जो सबा मलिक नामी खातून है टिकटॉक पर मैसेजेस देती है उनकी पहली जो औलाद है उनके बारे में कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। जितना लूट मार कर सकती थी अपने शोहर के सहारे वो उसने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी तलाक हो गई उनकी ज़िंदगी में। और अब वो मैसेज देती है कि मेरे शोहर के को नुकसान पहुंचाने वाली उनकी पहली औलाद है। बहुत सारे इस तरह के प्रूफ्स हैं जो हमारे सामने। हमने सबा मलिक से भी राब्ता करने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से हम उसकी ये जो स्टेटमेंट वो दे रही है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में हम उसे जान सकें कि इसका मकसद क्या है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया हम लोगों से बात करने के लिए। और उसने साफ इनकार किया कि मैं इस तरह के किसी मामले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमने अपने सोर्स से जिनके बारे में वो बात कर रही थी उनको तलाश किया, उनसे राब्ता किया। हमारे साथ पाशा मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये सारा मामला क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये सबा मलिक नामी खातून है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ जगह पर इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है कि मेरे शोहर की जो पहली औलाद थी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसकी उम्र 25 साल थी, 85 साल के एक मर्द के साथ ये शादी करती है, ट्रैप करती है, मकसद क्या था? मकसद तो आपने खुद ही अपने इंट्रो में बता दिया कि जो कि हथियाया भी किया है और ब्लैकमेल जितना भी वो कर सकती थी वो उसने की है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे एक इत्तला मिली उसके मुताबिक ये था कि एक सऊदी अरबिया जाने से पहले इसने हलवे में कोई ऐसी चीज़ डाली है जिसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं। अच्छा, जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने अपनी बेटी को अमेरिका फ़ोन किया, बल्कि नौकरों ने अमेरिका फ़ोन किया। वो अमेरिका से आई, अमेरिका से आके उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता है, फिर कभी बीमार कभी ठीक हो गए। उसके बाद फाइनली जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो उनको लेके जाया गया उधर CMH। अब CMH वो तकरीबन 1 माह के करीब वहाँ वो उधर ज़ेरे इलाज रहे। उसके बाद वो ना सरवाइव कर सके। उसके बाद जिस दिन इनका तदफीन का वो सारा था रसूमात शुरू हुई तो ये चंद लोगों को लेके मेरे कज़न के यहाँ जो इनकी दामाद हैं उनके यहाँ चंद लोग थे और गाड़ी बाहर बदमाश किस्म कमाश के लोग बैठे हुए थे और इस बात पे जोर दी कि हमने इसका पोस्टमार्टम कराना है, मारा आपने दी है। अच्छा, जबकि वो उसके पास रह रहे थे, जबकि उसके पास रहे थे और नौकर ने अमेरिका फ़ोन करके ये बताया कि इन्हें कुछ खिला दिया गया है, इनका बचना मुश्किल है। अच्छा। इनको हलवे में डाल के कुछ खिला दिया गया है। अच्छा, अगर पोस्टमार्टम के लिए इसने इतना आके बदमाशी इनके घर करने की बजाय अगर वो उस फोरम पे जाती कि दरख्वास्त लेके तो वो नहीं ले जाके पुलिस भी जाके उसने कहना था ये पोस्टमार्टम कराया। वो वहाँ इसलिए नहीं गई, वो थी मकसद फैमिली को प्रेशराइज करना था। वो हर तरीके से कर रही है। अभी रिसेंटली कोई 4-1 महीने पहले भी वो एक शॉप है उनकी, हर्बल शॉप, जो मतलब जिसकी तमाम वो कारोबार जो है ना वो मेरे कज़न के मिसेस का है वो। ठीक है।
کرائے کی وہ شاپ ہے, کرایہ نامہ بھی ان کے نام ہے, کہ یہ عورت بیٹھ گئی ہے اور وہاں جا کے یہ 30 گھنٹے بیٹھی ہے. اچھا, کنٹینیوسلی 30 گھنٹے میں دکان کے مینیجر نے 30 گھنٹے بعد اس کے بچوں کو کھانا بھی کھلایا, وہ سارا موجود ہے. اس کے بعد اس نے 15 کو فون کیا, 15 اس کو وہ ایف سی کالج کی جو پولیس چوکی ہے نا وہاں لے کے گئی ہے. وہاں جا کے یہ اس نے کہ ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے, جی مجھے 1.5 لاکھ روپیہ بل آ گیا ہے بھائی, گھر تمہارے نام کا ہے اور ساتھ ٹیکس آ گیا ہے. اچھا, اب وہ بلیک میل کیسے کرتی ہے کہ بچوں کا جو قاری ہے وہ فی زمانہ بہت بھی مہنگا ہوگا تو 5-1 ہزار کا ہو جائے گا, 25,000 روپیہ وہ اس کا وہ لیتی ہے قاری کا. اسکول کی فیسیں دیتے ہیں, وہ اسکول کی فیسیں لے کے وہ وکیل کر لیتی ہے, وکیل کر کے وہ دوبارہ ان کے ساتھ. اچھا, اب بات سارے اخراجات کون دے رہا ہے؟ اب یہ تو میرے کزن صاحب کے اور ان کی مسز اور ان کا بھائی, یعنی کہ جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ان کی بیٹی. اچھا, ان کی بیٹی یہ تمام ایکسپینس اٹھا رہی ہے, ان کے بچوں کے بھی. اچھا, وہ خوف خدا کر رہی ہیں, وہ حق سمجھی جا رہی ہے. خوف خدا یہ کہ یا تو یہ بیوہ ہوتی نا تو اس کا سارا کچھ بنتا تھا. طلاق یافتہ ہے. گھر کے پیسے جو ہیں وہ میرے کزن کی مسز کے بھائیوں کے ہیں, وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیے. وہ اس نے مطلب ہتھیا کے تو اپنے نام پہ گھر 3 پلاٹ لے لیے ہوئے ہیں. 2 پلاٹ اس کے وہاں ہیں النور آرچرڈ میں, 1 پلاٹ اس کا شادارہ میں ہے. مطلب جو مقصد تھا اس کا وہ تو اس نے پورا کیا, ہاں ٹارگیٹ اس نے اچیو کر لیا ہوا ہے. اب وہ یہ کہتی ہے کہ منتھلی. اچھا, ابھی بھی میرے کزن کے گھر والے یا میرا کزن یا اس کی مسز اس کے گھر بچوں کو راشن بھیج رہے ہیں. سر, جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ڈائیورس دی, ہاں جی, اور وہ ڈائیورس کی ڈگری موجود ہے, وہ سارا کچھ موجود ہے. ان کا یونین کونسل میں بیان بھی میں آپ کو دے دوں گا, ڈائیورس کی ڈگری کے کاغذات بھی آپ کو دے دوں گا. اب اس نے ڈائیورس کو چیلنج کیا ہوا ہے. اچھا, لیکن اس کی تاریخ پہ خود بھی نہیں جاتی, مطلب چیلنج کرنے کے باوجود بھی وہ عدالت نہیں جاتی. تو ساری باتوں سے ایک ہی بات ہے کہ وہ آ کے اس کے پاس ایک ٹک ٹاک فورم ہے, اور میری مطلب ریکویسٹ ہے متعلقہ حکام سے کہ اس کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ فل فور بند کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ اس کو کسی طرح ریسٹرین کیا جائے کہ وہ بلیک میلنگ بند کرے. دیکھیں, اگر وہ بیوہ ہوتی نا تو اس کا وہ ہوتا, وہ تو بیوہ ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی. اچھا, اگر بچوں کا خرچہ لینا تھا طلاق یافتہ ہوتی, تو اگر وہ زندہ ہوتے بشیر صاحب تو پھر تو وہ بچوں کا خرچہ دیتے. اب بشیر صاحب رہے ہی نہیں ہے, بیوہ ہے, بیوہ خرچہ جو ہے ان کی بیٹی سے تو نہیں مانگ سکتی. سر مجھے بتائیے گا, بشیر صاحب نے اپنی جو فیملی ہے یعنی پہلے بچے جو ہیں پہلی بیوی میں سے ہوں گے, ان سب سے چھپ کر شادی کی ہوئی تھی؟ ظاہر ہے کہ مطلب اس طرح کی چیز وہ اگر کر ہی لی ہے تو وہ کافی دیر انہوں نے اس کو راز میں رکھا کہ کیا بتائیں. مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن چلیں غلطی تو وہ ٹریپ ہو گیا نا. ایکسپوز جب یہ شادی ہوئی اس کے فوری بعد کیا انہوں نے یہ ڈیسیژن لے لیا تھا کہ اب میں نے اس کو ڈیورس دے دیا, یا اس کی حرکتیں کچھ ایسی تھیں؟ نہیں, پرولونگ کرتے رہے اس کی حرکتیں بھی. مطلب یہ کہ یہ کوئی اچھی شہرت کے مالک نہیں ہے. یہ رات کو ڈرائیور کے ساتھ بھی باہر جاتی تھی کہیں ان کو بتائے بغیر, اور ان کو چونکہ مطلب اس ایج میں کوئی نظر کا بھی مسئلہ تھا تو وہ آن کر لیتی تھی, بچوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی, مطلب ریکارڈنگ آن کر لیتی تھی. میرے کزن ان کی بیوی اور ان کے بھائیوں کے خلاف باتیں کر رہی تھی, اور وہ مطلب وہ کوئی ہاں نہ میں جواب جو دے بھی رہے ہوتے تھے وہ ریکارڈ کر رہی ہوتی تھی, جو جس کا ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا, اور وہ ریکارڈ کر کے ٹک ٹاک پہ چلا. تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کر رہی تھی. پھر اس کا ایک میں آپ کو ابھی شیئر کر دیتا ہوں, جو پیسے وہ ٹرانسفر اپنے جاننے والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو وہ کرتی تھی. 3 لاکھ تو میرے نوٹس میں ہے, اس نے اپنے ماموں کو ٹرانسفر کی ہے. اچھا, اور وہ ماموں بھی مطلب آپ دیکھیں گے نا وہ کوئی شریف ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, کوئی مہذب فیملی نہیں ہے. 10 لاکھ روپیہ تو وہ کیش گھر سے لے کے گئے ہیں. اچھا, 3 لاکھ ایک میرے پاس آ گیا وہ بینک کی رسید. تو وہ مطلب اپنے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی تھی. ماں کا گھر بھی بنوایا ہے. اچھا, بہن کو دبئی سیٹل کیا ہے, وہ وہاں. یہ سارا کچھ بشیر صاحب کی کمائی سے ہی ہوتا ہے. یہ سارا کچھ میرے کزن کے مطلب بیوی اور بھائیوں کا حق تلفی ہوئی ہے.
इसको ये जबकि उसने ये स्टेटमेंट दी होती है टिक टॉक पर कि मेरे जो अपने बच्चों की वीडियोस लगा कर कहा होता है कि अल्लाह इनके बड़े बहन भाइयों को हिदायत दे। बड़े बहन भाइयों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी हुई है, राशन कहाँ से जा रहा है उससे ये पूछे कोई टिकटॉक से कि उसको राशन पैसे कहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल जी, हम लोगों ने मैंने शुरू में भी बताया कि सबा नामी खातून से रब्ता करने की कोशिश की। अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म सबा के लिए ये मैसेज है कि अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है आपके लिए। अगर आप कोई भी इस बारे में स्टेटमेंट देना चाहते हैं, ये इनका मौक़िफ़ था जो इन्होंने दिया। अब इसके बाद अगर आप अपना कोई मौक़िफ़ बयान करना चाहती हैं या आप कुछ बताना चाहती हैं कि मज़ीद कुछ डिटेल्स आपके पास है, तो हमारे प्लेटफॉर्म के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। पहले हमने आपसे रब्ता किया, बाद में हमने इनसे रब्ता किया और इस चीज़ के बारे में आप बेहतर तरीके से जानती हैं। अब सर, अब आपकी डिमांड क्या है? मैं ये नहीं, मेरी डिमांड तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो हकीकत को सामने लाया हूँ। और दूसरा ये कि अगर ये बातें, यही बातें अगर वो सामने आके मेरे से बैठेंगे, मैं तब भी करने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल सबा, आपके सामने तमाम सूरत हाल मौजूद है। हम मैसेज देते हैं आपको कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।